Open tayo. Okay, sige, start! Hoy, standard, wag niyong dalahin ha! Para may patay ah! Agwat, Lance Kirimit, Bayani. Ano? Lance Kirimit, sumasagit sit. Agwat, Jericho, nagdadala. Hindi na po nagdala to Ayan. Sa Jericho. Ito na. Sumunod na si Avatar. Ayan, si Avatar, sumunod na. Tatlo. Gilid. Ayan, Cesar. Jericho. Tingnan kung may ka-counter dito. Ayan, si Jay. Back. Ayan, Lance pa rin breakaway natin. Hindi pa rin naabot. Tina-time trial niya talaga. Ayan o, Lance pa rin. Tina-time trial. Ayan na, EJ Asor. Bomba. Nathaniel. Ayan na. Si Oranza, di pa bumabanat. Pacquiao. Ayan, Nathaniel, Asor, Agwat. Ito pa, Lance, Bomba. Di makadikit. Jericho na naman, habol. Ito na, Arking, Oranza, sumukli. Jericho pa rin nag-aabol. Ayan, pag inabot, singa, banat ha. Sana domestic naman kayo. Manonood lang kayo dyan. O ayan, inaabot ulit. Puta, si Abdul sumukli. Patay kayo kay Trent. Ayan na, si Trent. Yan, Jake! Ayan, si Dave, di ba umigil? Nakikiramdam pa rin. Last 6. Ayan, last 10. Jericho pa rin. Aba, di ka na mapagod. Tumigil ka na dyan. Na magkabanatan na yun. Naantay ka lang tumigil dyan. Ayan. Nanawa na sila bumanat, guys. Nanawa na. Toy, pahinga Toy! Nanawa na. Mukhang rematihan lang to. Putik pag... Ayan, Oranza. Ay, hindi pala. Pacquiao, Arking. Ayan, magbody. Last 3. Jericho pa rin, nakangiti lang. Ayan. Adya pa si George. Ayan, Arking, Agwat. Kaliwa. Arking. Jericho, ayan, bumanat. Sige. Putay na. Yun, nagkabanatan doon guys, sa dulo. Ayun, sa kabila. Ayan na, lalabas na yun dito. Ito na, last na to. Ayan, may Agwat, 3. 2 nakaputi. Sino yan? Ayan, tinodo na. Lance. Ayan na, wala na si Jericho. Sigurado to, sabugan na to. Nako. Tuloy! Todo Bayani, stop! Todo pala, Jerwin! Ayan na, nako, naputol. Muna yan. Patay, Jerwin, pagkakataon mo na yun. Last lap. Ayan na, guys. Ay, mukhang direremati si Pacquiao. Ayan na, guys. Dito magkakatalo sa huling guhit. Ayan, sino yan? Remate yan. Jolan, George, Jericho, George O'Connor, Dave Montemayor. Ah! Bigans pa kayo. Sige na, start na. Anak ng teto. Sa mga timpay ka na lang. Alam nyo lang kayo na yung sus... Hoy, diretso lang kayo. Pakain ko kayo eh. Heto na. Tumigil ko sa pag-aaral. Hoy, diretso lang! Puta ka na! Ginagawa nyo alo yung kasada. Sa mga bak. Ayan, eto na. Makakarimati kaya si Bip. 5. Eto na yung 15 below, walang makawala ah. Tingnan natin kung makakarimati si Bip dito. Okay, last 2 lap. May bumanat na naman sa kanan. Last 2. Hoy, last 2, diretso lang ha, diretso. Last 2.
pa. Habol! Habol na! Matos! Habol! Habol! Matos! Pwesto na sa harap, bro! Wala pa, putik. Wala, lalayo na yun. Ando si Bip. Guys. Ako, hindi inaabot yung isa. Ayan na, hindi na inaabot. Tingnan natin si Bip Bip kung makakarimate. Ayan na si Bip Bip. Ayan si Bip Bip. Ba naman to si ano? Ayan na si Bip Bip. Ayan na si Bip Bip. Putik. Ayos.